वापस लाओ, वापस लाओ, मुल्बा को वापस लाओ। ना वो बागी ना गद्दार। यादी नंबर 804। बताएं, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, क्या हमें इमरान खान की जरूरत है या नहीं है? गरीब आदमी का बच्चा तो इस मुल्क में तालीम हासिल कर ही नहीं सकता, और हम कहते हैं कि हम गरीबों की नुमाइंदगी करते हैं। पूरे पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जो आज सड़कों के ऊपर खड़ी हुई है, एहतजाज कर रही है अपने उन पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त बिश्केश के अंदर मुश्किलात के अंदर हैं। वापस लाओ, वापस लाओ, मुल्बा को वापस लाओ। वापस लाओ, वापस लाओ। मुल्बा को वापस लाओ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हमारी मौजूदगी इसलिए है कि हमारे 10,000 बच्चे, इस कौम के बेटे, इस कौम की बेटियां किर्गिज़स्तान में लावारिस हैं। किर्गिज़स्तान में उनके हॉस्टल में, उनके कमरों में घुसकर उनकी जानें ली जा रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, और हमारी हुकूमत सो रही है। ये बेहिस हुकूमत सो रही है। हमारे बच्चों की जानें ली गई, मेरे मुंह में खाक, लेकिन जो सुना है कि हमारी बेटियों की इज्जतें भी महफूज नहीं है, जो किर्गिज़स्तान में हो रहा है। और मैं कहता हूं सफीर साहब, अभी आपकी वीडियो देखी, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। कहते हो कि सोशल मीडिया और मीडिया की बातों पे यकीन ना करें। मैं सलाम पेश करता हूं अपनी कराची की क़यादत, राजा अजहर खान साहब, हमारे अरसलान खालिद साहब, हमारे मेंबर कोर कमेटी और सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम शेर जमान साहब, जनाब आफ्ताब साहब, फ़हीम भाई, और पूरी कैबिनेट यहाँ जो मौजूद है, MPAs, हमारी डायनेमिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, तमाम हमारी ख़वातीन विंग, हमारी लेबर विंग, यूथ विंग, 2 घंटे के नोटिस पे ये तमाम तंजीमें भी यहाँ पहुंची हैं। हम बताना चाहते हैं इस मामले का ताल्लुक हमारे दिल से है, इस मामले का ताल्लुक हमारी सोच से है, हमारी रूह से है। ये बच्चे ये पढ़ने गए थे, ये तालीम हासिल करने गए थे, ये बेटियां तालीम हासिल करने गई थी, आपने उन्हें भेड़ियों के हवाले कर दिया। अगर उन्हें पता होता कि इनका वजीर आज़म इमरान खान है इस कौम का, तो किसी किर्गिज के बाप में भी जुर्रत ना होती कि मेरे बच्चे बेटियों की तरफ आंखें उठा के देखता। अगर इमरान खान बाहर होता तो इसराइल का फलस्तीन पे हमला, ठीक कह रहा हूँ मेरी बाजी, ठीक कह रहा हूँ। उन्हें पता था गैरतमंद पाकिस्तानी इस कौम का लीडर है, आलम इस्लाम का लीडर है, तो भी जरूरत ना होती कि वो फलस्तीन पे हमला करते। तो मैं कहूंगा कि रिहा करो, रिहा करो कप्तान को, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो। तो मैं कहना चाहता हूं, हमारी बहनें नाराज है, गुस्से में है, नौजवान गुस्से में है, पूरी कौम गुस्से में है। हंगामी तौर पर ये जो जहाज लेकर घूमते हो ना, इधर से उड़े उधर गए, उधर से उड़े, तुम्हारे लिए नहीं है। ये टैक्स पेयर के पैसे का जहाज इस्तेमाल करो फौरी तौर पे। ये जितने जहाज तुम और इनके तेल भी हमारे पैसों का होता है, फौरी तौर पे ये जहाज भेजे जाए, हमारे बच्चों का इनखला किया जाए, हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देकर वापस लाया जाए, हमारी बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ तुमने कॉल की वहाँ के वज़ीर आज़म को, अल्टीमेटम हम देते हैं, फौरी तौर पर इंतज़ामात किए जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए,
ہمارے بچوں کو واپس لایا جائے. یہ وزارت خارجہ اور وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے, نہیں تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے پوری قوم کو باہر نکالیں گے. اور میں بتانا چاہتا ہوں, ہم اس کا ذمہ دار موجودہ اس لولی لنگڑی فارم 47 کی حکومت کو سمجھتے ہیں. اگر کوئی ہماری عوام کی نمائندہ حکومت ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. میں کہنا چاہتا ہوں جس انداز سے, اور یہ ملک اگر ہمارے کیوں بچے پیسے دے کے باہر جاتے ہیں, اگر یہی یونیورسٹیز ہوتی, ادھر ہی تعلیمی ادارے ہوتے, ادھر ہی انتظام ہوتا, تو کیوں یہ بچے بچیاں باہر جاتے, کیوں لاوارث ہوتے. تو آج میں پوری تحریک انصاف کراچی جو آج کی میزبان ہے, میں ان کی جانب سے, اپنی خواتین کی جانب سے, اپنے لیبر ونگ, آئی لیف, یوتھ ونگ, آئی ایس ایف, سب کی جانب سے کہتا ہوں, اور مائنورٹی ونگ, بالکل ماشاءاللہ مائنورٹی ونگ کے سلیمان صاحب یہاں موجود ہیں اور پورا آپریٹ کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ہماری پارلیمانی پارٹی, سب کی جانب سے میں الٹیمیٹم دیتا ہوں, فوری طور پر کل تک کوئی اپنے واضح احکامات دو, واضح انتظامات کرو, کرغز فوج کو وہاں بھجواؤ, ورنہ یہ قوم نکلنے کو تیار بیٹھی ہے. کوئی ایک ایشو میں بتانا چاہتا ہوں, کشمیر میں جو ہوا اسے بھول نہ جانا, کشمیر میں جو ہو رہا ہے اسے بھول نہ جانا. یہ غصہ ہے قوم میں. کسی بھی جگہ اگر آپ نے روایتی بے حسی کا مظاہرہ کیا تو یہ غیرت مند قوم اپنا کردار ادا کرے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں تحریک انصاف کی جانب سے, اپنی کور کمیٹی کی جانب سے پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بچے ہمارے ہیں, یہ بیٹیاں ہماری ہیں, یہ طالب علم ہمارے ہیں. جو ہم سے بن پڑے گا ان کی بحفاظت وطن واپسی, ان کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ کردار ادا کریں گے. آخر میں 2-3 نعرے, تحفظ دو, تحفظ دو, واپس لاؤ, واپس لاؤ, طلبہ کو واپس لاؤ, نہ وہ باغی نہ غدار, قیدی نمبر 804, تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804, کون بچائے گا پاکستان, عمران خان, عمران خان, تیری جان میری جان, عمران خان, عمران خان, نعرہ عمران. جے عمران. میڈیا کا, کیمرہ مینوں کا, تمام کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائیں. رہا کرو, رہا کرو, عمران کو رہا کرو. میں فوری طور پر ڈیمانڈ کرتا ہوں اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ فوری طور پر ان طلبات کو بحفاظت پاکستان پہنچانے کا انتظام کریں, اور جو طلبات وہاں رہنا چاہتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کریں. اگر آپ سے تحفظ فراہم نہیں ہوتا تو یہ میرے رائٹ سائڈ پہ جو سندھ پولیس کھڑی ہے, ان کو وہاں بیٹھے ہیں, وہاں تحفظ کریں گے انشاءاللہ ان کا. لیکن تحفظ کروائے, یہ ہماری پولیس ہم پاکستانیوں کے لیے, ہم کراچی کے عوام کے لیے ہے, تحفظ کے لیے. وہ میرے بھائی بھی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, پورے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. کیا وجہ خواجہ آصف کہ تم ابھی تک خاموش بیٹھے ہو اور چھوٹا سا سٹیٹمنٹ دیا وزیر اعظم صاحب نے فارم 47 کے کہ جی تحفظات کا خیال کیا جائے, ان کی نگرانی کی جائے. حکومت نگرانی کرواتی ہے یا صرف اعلانات کرتی ہے؟ میں امید رکھتا ہوں کہ آج جتنے بھی ہمارے پاکستانی نکلے ہیں ان کی آواز اس حکومت پاکستان تک پہنچی ہوگی, اور یقیناً ہمارے ان طلبات کو کچھ نہ کچھ تحفظ فراہم ہوا ہوگا. افسوس ہے کہ میرا بانی قائد آج اس سرزمین پر موجود نہیں ہے, جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے. کاش کہ آج اس پاکستان کی سرزمین پر اوپن ہوتا, رہا ہوتا, تو کیا مجال تھی کہ کرغزستان میں 10,000 یا 14,000 طلبہ اس طرح غیر محفوظ ہوتے. یہ وہ وقت ہے, ہمیں یاد ہے اچھے طریقے سے
जब सऊदी के बादशाह ने कहा था इमरान खान से कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हम सब परेशान थे कि शायद इमरान खान कहेगा मुल्क का कर्जे उतार दो। आपको याद होगा उसने कहा था मुझे 5000 पाकिस्तानी आपके पास मजदूर तबके के लोग कह दें, मैं उनकी रिहाई चाहता हूं, तो मुझे बताएं ऐसे मुल्क को ऐसे लीडर की जरूरत है या नहीं है? बताएं, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, क्या हमें इमरान खान की जरूरत है या नहीं है? हमें जरूरत है या नहीं है? रिहा तो करोगे, कैसे नहीं करोगे? परेशान हैं आप सब लोग कि रिहा करके जवाब क्या देंगे? आपका बबी इसको रिहा करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तमाम विंग्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, माओ बहनों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सिंध पुलिस के जवानों और अपनी बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भी हमें तहफ़्फ़ुज़ देने हैं, घबराना नहीं है, ये अब हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आते हैं। इसीलिए जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट हो, आप सब ने आना है, ये आवाज़ रुकेगी नहीं। हम अपने पाकिस्तानी तलबा के साथ खड़े हैं, जो उनको जरूरत होगी हम अपने तौर पर पूरी कोशिश करेंगे। अभी कोशिश करते हैं गवर्नर सिंह को भी जगाने की, अगर वो जाग गया तो उम्मीद है कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंडेट चोरी कर और पाकिस्तान की हुकूमत को, जो कि वाकईतन पीटीआई की हुकूमत थी, उसके खिलाफ साजिश कर जिस सीट पर आप बैठे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये फौरन नोटिस लें इस बात का कि जो हमारे ओवरसीज तालिबात और तलबा हैं, उनके साथ जो मसाइल हैं उन पर आपकी क्या पेशरफ्त होगी। गरीब आदमी का बच्चा तो इस मुल्क में तालीम हासिल कर ही नहीं सकता, और हम कहते हैं कि हम गरीबों की नुमाइंदगी करते हैं। हमारे कराची के फॉर्म 47 के मुंतखब लोग वो कहते हैं कि हम कराची के गरीब आवाम की हिमायत करते हैं, उनके साथ चलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि हमारी हुकूमत को और नायब वज़ीर आज़म जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उनको ये चाहिए था कि फौरी तौर पर वो इस पर एक्शन लेते और जो तलबा के साथ जुल्म हुआ है उसका हिसाब मांगते। और अब कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान हुकूमत को, चाहे आने वाली हुकूमत हमारी पीटीआई की क्यों ना हो, जो भी हुकूमत आए उसको चाहिए कि अपने तलबा के लिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वसाइल पैदा करे कि उनको मुल्क से बाहर जाना ना पड़े, बल्कि पाकिस्तान से इस तरह की तालीम दी जाए अपने तलबा को कि वो मुल्क से बाहर जाके ज़रा मुबादला कमा के पाकिस्तान को भेजें। जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ पर पाकिस्तान का इंजीनियर, डॉक्टर मौजूद हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी तालिब इल्म तालीम ना हासिल करें, तब क्योंकि जब तालिब इल्म तालीम हासिल करेगा तो वो इनसे हिसाब मांगेगा, वो फॉर्म 47 का हिसाब मांगेगा, वो जाली मैंडेट का हिसाब मांगेगा, वो मुल्क की माशी सूरत हाल का हिसाब मांगेगा, वो मुल्क की गुर्बत का हिसाब मांगेगा। उसके लिए ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान के गरीब आवाम के जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकें। वो ये चाहते हैं कि हर वक्त सिर्फ वो नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए इनके पीछे फिरते रहें, इनके दफ्तरों के चक्कर लगाते रहें और कहें कि जी हमें रोजगार दे दो, हमें रोजगार दे दो, ताकि उनकी सियासत चलती रहे। लेकिन जब पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर हो जाएगा, पाकिस्तान का नौजवान तालिब इल्म हो जाएगा, तालीम याफ्ता हो जाएगा, तो वो फिर हिसाब भी मांगेगा इनसे। और मुझे उम्मीद है कि और बहुत जल्द उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला फौरन इस मुल्क के ऊपर अपनी रहमत की बारिश बरसाए और यहाँ से जो ये जाली मैंडेट है इस हुकूमत को ख़त्म करे, और जो असल हुकूमत जिनका हक है हुकूमत करने का, उनको ये लुटाया जाए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आपको कोई शक है कराची वालों, तो दोबारा एक दफ़ा मैदान सजा लेते हैं, आप आओ, हम दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं। जैसे सिर्फ 2 मिनट की कॉल राजा अजहर साहब की आई तो यहाँ पर लोग जमा हो गए। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी से डबल मैंडेट देगी पीटीआई को कराची की आवाम। अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो ये भी हम पूरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ये समझ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि जो कुछ वो कर चुके हैं दोबारा नहीं कर सकेंगे। पूरे पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जो आज सड़कों के ऊपर खड़ी हुई है, एहतजाज कर रही है अपने उन पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त बिस्टिश के अंदर मुश्किलात के अंदर हैं। अफसोस है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान सो रहा है। अफसोस है कि वहाँ पे हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे परेशानी में वक्त गुजार रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब गाड़ी में आ रहा था तो मुझे एक वीडियो मिली एक बच्ची की जो कि रो रही थी और रोते हुए ये कह रही थी
کہ ابھی تک ہمارے پاس ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. وہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں کے لوگ ہمارے دروازے توڑ کے ہمارے گھروں میں گھس رہے ہیں, ہمارے جو ساتھی طلبہ ہیں ان کو مار رہے ہیں, ان کو پیٹ رہے ہیں. اللہ جانے کہ وہاں پہ کتنے بچے اس وقت اپنی جان سے جان دھو چکے ہیں, کتنے بچے بچیاں وہاں پہ زخمی ہیں. ہماری وہاں پہ جو بچیاں ہیں وہاں پہ ان کی عزت خطرے کے اندر ہے. میرا یہ سوال ہے اس وقت اس ملک کے فارم 47 کی حکومت سے کہ ان کا جو فائنانس منسٹر ہے اسحاق ڈار, وہ ابھی تک پاکستان میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ ابھی تک اسلام آباد کے اندر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اس کی بچیاں نہیں ہیں یہ؟ کیا یہ ہمارے ملک کی بچیاں ہمارے بچے نہیں ہیں؟ 12,000 طلبہ اندازاً اس وقت بشکش کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. یہ ذمہ داری ہے اس وقت فارم 47 کی حکومت کی کہ وہ اپنے فورن منسٹر کو فوری طور پر جو ہے بشکش میں بھیجے, وہاں پہ بھیجے, اور وہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں جو وہاں پہ طلبہ ہیں ان کو فوری طور پر وہاں سے ریلیز کرایا جائے, ان کی جانوں کو بچایا جائے. میں صرف فارم 47 کی حکومت نہیں, میں پاکستان کے چیف آف دا آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. چیف صاحب آپ بھی کچھ فکر کر لیں اور آپ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ بچوں کی حفاظت ہوگی. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے بھی توقع ہے کہ آپ بھی کچھ کر لیں اور فکر کریں اپنے بچوں کی ہمارے مستقبل کی. اس وقت میرا عمران خان ہوتا تو سارے بچے یہاں پاکستان میں موجود ہوتے بحفاظت, اور ان پر یہ ظلم نہیں ہو رہا ہوتا. تو بس میں اعلان کرتی ہوں کہ تمام خواتین جو ہیں وہ پورے ملک میں احتجاج جو ہے وہ بلند کر رہی ہیں, بالخصوص کراچی کی جو بہنیں وہ یہاں پر جمع ہیں 1 گھنٹے کے نوٹس پہ, اور ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ہماری بچیاں واپس نہیں آ جاتی اور ان کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں کی جاتی. ظلم کے یہ ضابطے رہا کرو خان کو رہا